Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo, page 53. Bon, الدرس السابق كان حول la cause et la conséquence. شفنا les expressions تاع la cause et la conséquence. قلنا لازم يتحفظوا باش في الامتحانات الإجابات راح تكون صحيحة. الآن راح نشوفوا تمارين تطبيقية حول الدرس. Je recopie les phrases suivantes en soulignant les propositions circonstancielles de cause. يعني أنقل الجمل ثم أسطر تحت la proposition circonstancielle de cause. واش معناها؟ معناها أنني لازم نكون أنا أي تلميذ لازم يكون حافظ les expressions de cause. كي نحفظوا les expressions de cause الشيء اللي يجي الكلمات هذوك تاع la cause الشيء اللي يجي موراها هو عبارة عن proposition subordonnée de cause. شوفوا المثال الأول. Le peintre Alphonse Étienne Diné, connu plus tard sous le nom de Nasr ad-Din Diné, après sa conversion à l'islam, a consacré l'essentiel de son œuvre à Boussaada et à Al-Rouat, vu qu'il avait un amour sans fin pour cette région. يعني هذا الرسام نصر الدين ديني هو في الحقيقة اسمه ألفونس إتيان. بعد دخوله الإسلام أو اعتناقه الإسلام غير اسمه وأصبح نصر الدين ديني، ورسم لوحات عن بوسعادة والغواط لحبه اللامتناهي لهذه المنطقة. Donc, تحت la proposition subordonnée circonstancielle de cause راهي تبدأ vu que. نسطر من vu que حتى لنهاية الجملة. شوفوا la deuxième phrase. Tous les Algériens connaissent Ali Sellalou, dit Alalou, parce que c'est le père fondateur du théâtre algérien. كل الشعب الجزائري يعرف هذا علي سلالو باسم علالو. لماذا؟ لأنه الأب المؤسس للمسرح الجزائري. إذا la proposition subordonnée de cause نعرفوها بكلمة parce que. ما جاء بعد parce que حتى للنقطة راح نسطر تحتها. السؤال الثالث. Comme الحاج محمد العنقا a toujours été populaire, beaucoup de chanteurs l'imitent. Comme هذه قلنا دايما نستخدموها في بداية الجملة حتى تدل على لا كوز، لأنها لو كان جات في وسط الجملة رايحة تتغير وتصبح تشبيه comparaison. دونك هنا نركزوا مليح. كوم دائما تكون في بداية الجملة. بما أن الحاج محمد العنقا كان شعبيا. مش معنى كان شعبيا يعني كان يتعامل مع الشعب، يغني للشعب، يشارك مشاكل الشعب، يعبر عن مشاكل الشعب. بما أنه كان شعبيا الكثير من الفنانين يقلدونه. نروح للجملة الأخيرة. Nul ne peut ignorer la qualité du cinéma algérien étant donné qu'il a été récompensé dans différents festivals internationaux. يعني لا أحد يجهل قيمة ولا نوعية السينما الجزائرية بما أنها كرمت وكافئت في مختلف الاحتفالات المهرجانات الدولية. شوفوا l'activité 2. Je recopie les phrases suivantes en soulignant les propositions circonstancielles de conséquence. بنفس الطريقة شفنا في التمرين الأول لا كوز، دوكا نسطروا لا كونسيكونس. نفس الشيء من خلال الكلمات المعبرة عن لا كونسيكونس رايحة نتعرف ونجد بسهولة الإجابات. Cet artiste était tellement adulé des foules qu'on érigea une statue à sa mémoire. يعني هذا الفنان كان معشوق من طرف الجماهير إلى درجة أنهم يعني صنعوا له تمثال. دونك هنا عندنا tellement هذه
قلنا tellement تكون بعيدة على que يعني tellement كاين فراغ كما شفنا في الجدول tellement فراغ ومن بعد que هنا نسطر tellement نزيد نسطر quand érigea une statue à sa mémoire. Deuxième phrase, le festival de la chanson populaire est apprécié par les amateurs de musique sha'bi. C'est bien qu'il est organisé 2 fois par an. يعني مهرجان الأغنية الشعبية محبوب من طرف هواة الموسيقى الشعبية. النتيجة ونتيجة لذلك أصبح ينظم 2 كل عام. Donc, la conséquence, c'est bien qu'il est organisé 2 fois par an. Troisième phrase, la foire nationale de l'artisanat est tellement populaire qu'elle attire un grand nombre de touristes. يعني معرض الوطني للحرفيين شعبي جد شعبي فإنه يجلب الكثير من أعداد كبيرة من السواح. Tellement qu'elle attire un grand nombre de touristes. Quatrième phrase, le prix de ce tableau de maître est si élevé qu'il a été retiré des enchères. هنا عندنا si élevé qu'il a été retiré des enchères. هذه la proposition subordonnée de conséquence. لماذا؟ لأن فيها si que. شوفوا le troisième exercice, je complète les phrases suivantes. الآن جاء دورك راح تكمل الجمل حسب la proposition هذيك principale. Elle adore visiter les musées parce que هنايا راح نمدوا la cause parce qu'on y trouve des tableaux et des statues. هي تعشق زيارة المتاحف لأنه هناك تجد الكثير من اللوحات والتماثيل ولا المنحوتات. La Cinémathèque d'Alger a programmé un cycle consacré à Sidi Ali Kouiret. C'est bien que يعني السينما الجزائرية خصصت برنامج لسيدي علي كويرات إلى في النتيجة beaucoup de gens se bousculaient pour acheter un billet ونتج عن ذلك يعني تزاحم المشتريين الهواة اللي يحبوا يتفرجوا هذا النوع من المسلسلات لشراء les billets تذاكر. C'est le directeur de notre collège a exposé les reproductions de différents peintres algériens de sorte que يعني مدير مؤسسة عرض منتوجات مختلفة لعدة رسامين جزائريين de sorte que نتيجة les étudiants sont contents de les découvrir. الطلاب في سعادة لاكتشافهم. عندنا هنا mon avis en quelques lignes رأيي في بضعة أسطر. عندنا la cinémathèque. Ah pardon, j'ai sauté une phrase. D. Comme les tenues traditionnelles sont excessivement chères. Comme elles sont indispensables à notre fête, les tenues, بما أنها ضرورية لحفلاتنا, comme elles sont indispensables à nos fêtes. بما أن الألبسة التقليدية ضرورية لحفلاتنا فهي أصبحت يعني جد غالية. يعني
كل ما يكثر عليها الطلب كل ما ترتفع في الأسعار. Mon avis en quelques lignes. رأيي في بضعة أسطر. La cinémathèque algérienne projette le célèbre film L'opium et le bâton. Tu veux y rendre, mais ton ami te propose de le regarder chez lui car il possède le DVD du film. Dans un court texte, tu lui présenteras tes arguments enrichis d'exemples afin de le convaincre de t'accompagner plutôt au cinéma. Pour cela, tu utiliseras une subordonnée de cause. يعني السينما تعرض فيلم على الأفيون والعصا وأنت تريد أن تدعو صديقك لمشاهدة ولا العكس صديقك يحاول دعوتك لمشاهدة الفيلم عنده في بيته لأنه يملك ان DVD du film. في فقرة قصيرة تقدم له les arguments الحجج enrichis d'exemples مع الأمثلة afin de le convaincre لكي تقنعه de t'accompagner لكي يرافقك إلى السينما. ولهذا يجب عليك استعمال une subordonnée de cause يعني السبب. أنا خدمت لكم واحد à titre d'exemple وكل واحد يعبر على رأيه. Bon. عندنا المثال. Il est préférable de se rendre au cinéma pour voir un film avec plein de monde dans le noir. من الأفضل يعني مشاهدة الفيلم في السينما مع الكثير من الجمهور وفي الظلام. Quand on va au cinéma, on peut profiter d'une meilleure expérience parce que les écrans sont tout simplement grands. أعطينا النتيجة السبب parce que les écrans sont tout simplement grands. De plus, les effets sonores paraissent plus réalistes. Finalement, on peut se laisser prendre au jeu et croire qu'on suit le déroulement d'une action dans vraie vie. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.